Hello everyone, this is Wahida Mahesar, Director Zabis Zaptec. Today we are here to celebrate World Youth Skills Day 2023. And this day is celebrated all over the world on every 15th of July since year 2014. 15th July is basically declared International Youth Skills Day by the United Nations General Assembly to promote the technical and vocational education and required skill set to promote the technical vocational education among the youth of the world. As every year they give different theme as per the nature of the demand of the world. So this year, the theme is skilling teachers, trainers, youth for transformative future. Since we are the technical and vocational education provider in Sindh province in private sector, and being a largest technical and vocational imparting institution of the Sindh province, we have decided to promote technical and vocational education in relevance with the main industry of the Karachi as well as Dhabeji industrial zone, special industrial zone. Luckily today is also government of Sindh going to inaugurate Dhabeji special industrial zone. वो इसीलिए हमने ये सोचा कि अपने यूथ को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसके तहत वो अभी जो नया इंडस्ट्रियल जोन इस्टेब्लिश हो रहा है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अपना हिस्सा मुल्क की तरक्की में डाल सकें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि Zaptec is the largest technical and vocational education provider institution in Sindh province और इस वक्त तक हम हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर मीरस, टंडो मोहम्मद खान, सहवन, घारो यानी ठट्टा और कराची में हम Zaptec को ऑपरेट करते हैं और डिफरेंट वोकेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज की तरबियत देते हैं। तो आज के दिन के हवाले से मैं ये अपने व्यूअर्स को, अपने नौजवानों को, मेल्स फीमेल्स बोथ, उनको बताना चाहूँगी कि आज के दिन के हवाले से हमने ये फैसला किया है कि चूँकि धाबेजी इंडस्ट्रियल जोन हमारे जिनाहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो कराची का यूथ घारो Zaptec टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन में अपनी तरबियत ले सकता है मुख्तलिफ ट्रेड्स में, जिसमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन भी है, तो वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन भी है, तो सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस के कोर्सेज भी हैं, तो इसके अलावा हीटिंग, वेंटिलेशन एंड रेफ्रिजरेशन के कोर्सेज भी हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल के हैं। इसके अलावा फिर वहाँ की जो लोकल आबादी है, जो पॉपुलेशन है, उनके लिए फिर ना सिर्फ ये इंडस्ट्रियल कोर्सेज हैं बल्कि इसके अलावा जो लड़कियां हैं उनके लिए भी ना सिर्फ ये कोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो उनमें आएँ और अपनी तरबियत लें, बल्कि उनके लिए इंडस्ट्री के लेवल के यानी सैलून के लेवल के हेयर स्टाइलिंग एंड ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटी पार्लर और डिफरेंट बिजनेस के जो मॉड्यूल्स होते हैं उन कोर्सेज के साथ वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा चूँकि कराची हमारा मेन हब है इंडस्ट्री का भी, और सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मेन ऑफिस है वो भी कराची में है, तो उसके लिए हमने ये किया है कि कराची में हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के
GPI यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट आजम बस्ती, adopted by Zaptec में इंडस्ट्री लेवल के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जो कि उनके एडमिशन्स हमने अनाउंस कर दी हैं ऑलरेडी, और उसमें एडमिशन्स जारी भी हैं। जो क्लासेस हैं, जो तरबियत शुरू होगी वो 7 अगस्त से शुरू होगी। तो ये एक अच्छी खबर है कराची के नौजवानों के लिए, कराची की नौजवान लड़कियों के लिए, जिसमें हम बहुत सी ट्रेनिंग्स जो कि मार्केट के नीड की हैं, जो मार्केट के हिसाब की हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो नौजवान लड़के और लड़कियां आएंगे हमारे पास तरबियत लेने मुख्तलिफ ट्रेड्स में, मुख्तलिफ कोर्सेज में, तो वो सिर्फ एक तरबियत नहीं होगी, बल्कि उसके साथ ही हमने जो कोशिश की है, वो ये कोशिश की है कि जो इंडस्ट्री है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनके साथ हम MOU साइन करने जा रहे हैं। एक तो हो भी चुके हैं। उनमें हम जो चीज़ रखना चाह रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल कोर्स और पर्टिकुलर ट्रेड बाय द ट्रेनिंग, वो 1 या 2 महीने के लिए तरबियत लेंगे, फिर इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री जाएंगे, वहाँ वो तरबियत लेंगे, और उसके बाद उसी इंडस्ट्री के अंदर अगर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो वहाँ पे उनको एम्प्लॉय किया जाएगा। नहीं तो फिर हमारे जो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस प्लेसमेंट ऑफिस है, वो उन नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए बाकी जगहों पे जो है वो फाइंड आउट करेगा उनकी जॉब्स, उनके ट्रेड के हिसाब से। ये चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, एक तो होती है तरबियत, लेकिन जब तक वो तरबियत लेने के बाद तरबियत याफ्ता स्टूडेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्री में नहीं लगता या नहीं लगती, तो फिर इस तरबियत का फायदा नहीं है। और सबसे बड़ा हमारा अभी का जो मसला है जिसको हम फेस कर रहे हैं, वो यही मसला है कि हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। मतलब सपोज करें कि अगर हमें यहाँ पे तवानाई का बड़ा मसला है, एनर्जी का बड़ा मसला है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो सोलर सिस्टम जो है, सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन से लेके उनकी मेंटेनेंस से लेके, ये हमारे पास अल्टरनेट है। लेकिन बदकिस्मती से हम सोलर पैनल नहीं बना सकते हैं। मतलब हमारे पास वो जा बजा छोटे छोटे इंडस्ट्री के यूनिट्स भी नहीं है जो ये चीज़ करें। तो हम ये चाह रहे हैं, जो जैपटेक का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, कि इस तरह की तरबियत हो कि हमारे नौजवान उन डिसिप्लिन्स में, उन एरियाज में एक्सपर्टीज ले सकें, जो कि ना सिर्फ वो अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सकें, बल्कि फिर वो हमारा जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, वो बाहर के ममालिक में, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो यानी अरब ममालिक, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो फिर हमारा स्किल्ड यूथ जा सके और फिर वहाँ पे वहाँ की करेंसी अर्न करके अपने मुल्क को भेज सके। क्योंकि हम ये फेस कर रहे हैं अभी मसला, पाकिस्तान के साथ जो सीवियर है इकोनॉमिकल क्राइसिस, तो उन क्राइसिस को निकालने के लिए मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा और जो इम्पोर्टेंट रोल है वो नौजवानों का है, वो यूथ का है। हाँ, ये भी बात अपनी जगह पे सही है कि यूथ को जब तक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, जब तक यूथ को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, तो यूथ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। उस कंट्रीब्यूशन के लिए हमने ये फैसला किया है कि कराची से हम ये शुरू कर रहे हैं अभी, जो कि डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ लिंक कर रहे हैं। फिर इसको लेके जा रहे हैं हम घारो। घारो में हमारा स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशन बन चुका है, वहाँ पे क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जो धाबेजी इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें हम चाह रहे हैं कि कराची और ठट्टा के जो नौजवान हैं स्पेशली उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि वो अपने स्किल्स सीख के और एम्प्लॉयमेंट में लग जाएं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो कोर्सेज हैं, फिलहाल हम कराची में जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसकी कोई फीस नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं।
اور نہ صرف یہ کہ ہم وہ تربیت دیں گے 6 منتھ کی، جو کہ CBTA کورسز ہوں گے، کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ، جو کہ آل اوور دا ورلڈ ایک ریکگنائزڈ کوالیفیکیشن ہے۔ اس سرٹیفکیٹ پہ اگر وہ ہمارے نوجوان نہ صرف پاکستان میں، پاکستان کے کسی بھی انڈسٹری میں کسی بھی جگہ جا کے امپلائمنٹ ارن کر سکتے ہیں، بلکہ دنیا کے کسی حصے میں بھی جائیں گے تو ان کا سرٹیفکیٹ چونکہ CBTA کوالیفیکیشن ہوگی تو وہ ویل ریکگنائزڈ ہوگی۔ لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک کرائٹیریا بھی بنایا ہے ایڈمیشن کا۔ اس میں ایک ایج کی لمٹ ہے، بیسک کوالیفیکیشن کی لمٹ ہے۔ ہاں کوئی ہم نے بڑی کوالیفیکیشن پری ریکویزٹ نہیں کی ہے، لیکن ایز پر دا نیڈ آف دا ٹریڈ سے، فار ایگزامپل اگر انڈسٹریل الیکٹریشین میں ہمیں میٹریکولیٹ یا انٹرمیڈیٹ ٹریننگ کی ضرورت ہے، اسٹوڈنٹ ضرورت ہے، تو ان کو کم از کم اس کرائٹیریا پہ آنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ اٹینڈنس 100% ہوگی، چونکہ یہ پریکٹیکل بیسڈ ٹریننگس ہیں، اس میں تھیوری تو ہے لیکن وہ پوری ورک پلیس بیسڈ پہ ہے، یعنی پریکٹیکل بیسڈ پہ ہے کہ اگر ایک بھی اس میں آپ کا لیکچر یا کلاس مس ہوگا تو ڈیفینیٹلی اگلا جو لیکچر ہے وہ آپ کنیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام میں ہمارے پاس جو یوتھ، جو نوجوان لڑکے لڑکیاں، ایون ٹرانسجینڈرس کے لیے بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ کورسز ہے، کیونکہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ انکلوزونیس کی جو اپروچ ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہو ہمارے پاس، تاکہ ہمارا نوجوان چاہے کسی بھی جینڈر کا ہو وہ ڈپرائیو نہ ہو اسکلڈ ورک فورس کے دھارا میں شامل ہونے کے لیے۔ دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گی کہ آفٹر کمپلیشن آف دیز ٹریننگس نہ صرف یہ کہ ہم ان اسٹوڈنٹس کو انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے، ان کے ساتھ الحاق ہوگا، لیکن ہم ایک اور بھی چیز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، جو کہ باقی ہمارے اضلاع ہیں، اسپیشلی وومن کے لیے جو کہ آؤٹ آف اسکولز ہیں یا وہ زیادہ نہیں پڑھ سکیں بدقسمتی سے کسی سبب کی وجہ سے، تو ان کو پھر ان کے لیے ہم نے ابھی سہون میں اور لاڑکانہ میں ہینڈ لومس ویونگ ٹریننگ شروع کی ہے، جس میں وہ نہ صرف کہ وہ تربیت لیں گی ہینڈ لوم ویونگ کی 4 منتھس کی، اس کے بعد پھر 1 مہینے کی ان کا ایک ہے بزنس ڈیولپمنٹ ماڈیول ہے۔ وہ اسی لیے ہم کرا رہے ہیں کہ جب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی 4 منتھس کی تو ہینڈ لوم جو ہے وہ ہم ایز اے ٹول کٹ ان کو دے دیں گے، یعنی اگر سپوز کریں ہمارے پاس ایک گروپ ہے 5 گرلز کا، وومن کا، تو ہم ان کو ایک ہینڈ لوم دے دیں گے، پھر وہ اپنا بزنس گروپ بنائیں گی اور اپنا کام شروع کریں گی۔ شروع میں ہم ان کو کنزیومر بھی دے دیں گے اور اس کے بعد ان کو ٹیبلٹ بھی دیں گے، ان کے ساتھ ان کے سوشل میڈیا پیجز بھی ہم ان کو بنا کے دیں گے اور اس کی بھی تربیت دیں گے، پھر جا کے وہ اپنا کام شروع کر سکیں گی، اور جہاں پہ بھی ہیں، جس گاؤں میں بھی رہتی ہیں، جس ولیج میں ہیں، تو ان کو پھر کنیکٹ کرنے کے لیے اگین ہم نے اپنا ایک سینٹر بنایا ہے، انڈسٹریل لنکیجز پلیسمنٹ آفس، جو کہ ہر چیپٹر میں ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ہے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ جس قسم کی بھی اسکلڈ ورک فورس ہے اور جو ان کی ریلیونٹ انڈسٹری ہے ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرے۔ تو ہینڈ لوم ویونگ میں ہم یہ کر رہے ہیں اس دفعہ کہ جو فیمس ڈیزائنرز ہیں، اسپیشلی جو بڑے شہروں میں کراچی میں ہیں یا ایون حیدرآباد میں جو آؤٹ لیٹس ہیں، ان کے ساتھ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں ان خواتین کو، ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو۔ ایک تو ان کو ان کی ایکسپوئر وزٹس کروا رہے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ اربن مارکیٹ کیا ہے، ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، کلر پیٹرن کیا ہے، ڈیزائن کیا مارکیٹ میں ان ہے، کیونکہ ہر کسی کا ٹیسٹ الگ ہے۔ تو پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ ہماری لڑکیاں
अपनी प्रोडक्ट तैयार करेंगी, जिसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। हैंडलूम्स में सिर्फ शॉल्स नहीं बनती, बल्कि बेड शीट्स हो सकती हैं, कुशन हो सकते हैं, क्लचेस हो सकते हैं, पर्स और शूज़ के डिफरेंट डिज़ाइंस हो सकते हैं, जिसको जिनको वो अ, उनमें इनकॉर्पोरेट करके एक अपनी प्रोडक्ट बनाएंगी और वो मार्केट में सेल हो सकती है। तो एक प्रोग्राम ये है। इसका एक हमने पायलट प्रोजेक्ट लाड़काना के नवाही इलाके में 3 गांव में शुरू किया था। उनका कोर्स खत्म हो चुका है, अब उनकी एक्सटेंशन चल रही है। एक्सटेंशन से मुराद कि हमने उनको हैंडलूम्स दे दिए हैं, टेबलेट्स उनको दे दिए हैं विथ सिम, और अब उनको हम डिज़ाइनिंग और मार्केट कनेक्टिविटी में काम करवा रहे हैं। एक ये। दूसरा, उसी के साथ फिर हमने सेहवन में और गांव के और सॉरी लाड़काना के और 2-3 गांव हैं जिनको हमने किया है शॉर्ट लिस्ट, जहाँ पे 100 वुमेन की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं हैंडलूम्स वीविंग में। ये बातें मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। देखिए, हमारा जो समाज है, हमारा जो मुल्क है, या फिर हमारा जो सूबा है, तो हमारे पास यूथ की जो पॉपुलेशन है, इट इज़ मोर देन 60%। यानी आधे से ज्यादा जो आबादी है वो हमारी यूथ की है, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन चैलेंज ये तब बनता है जब उस उन खवातीन के लिए, उन मर्द हजरात के लिए, उन लड़कों के लिए, उन लड़कियों के लिए कोई प्लेटफॉर्म जब नहीं है, तो ये फिर अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। फिर वो यूथ हमारे काम का नहीं है अगर स्किल्ड नहीं है। तो हम विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक दो और प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पार्शल स्कॉलरशिप्स दें यूथ को टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन में, और वो अपने जो भी इंटरेस्ट रखते हैं जिस भी ट्रेड में, वो एडमिशन ले सकते हैं और फिर अपना काम शुरू कर सकते हैं। टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन का पर्पस ही ये है कि ना सिर्फ ये कि जॉब ली जाए, जॉब अक्वायर की जाए, बल्कि अपना काम शुरू करें। जैसे मैंने अभी हैंडलूम वीविंग का आपको बताया, इसी तरह और भी ट्रेड्स हैं, जैसे कलनरी आर्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब इसमें आप बड़े शहरों में तो जॉब कर सकते हैं, किसी भी होटल में शेफ बन सकते हैं आप, कुक बन सकते हैं। लेकिन अगर हम फिर छोटे शहरों की बात करें, तो स्पेशली लड़कियों के लिए बड़ा चैलेंज है। तो उन्होंने ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन अब क्या करें? तो फिर उनको भी हम बिजनेस मॉड्यूल दे रहे हैं विथ टूल किट, थोड़ी सपोर्ट के साथ, कि वो अपना काम अपने घर में शुरू करें, अगर उनकी एक्सेस इंडस्ट्री तक नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पास, हमारे मुल्क में रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा मसला है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन का। और ट्रांसपोर्टेशन तो हमारे पास किसी के लिए भी कोई ख़ास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वुमेन जो है वो बहुत सफ़र करती हैं, ख़वातीन जो हैं वो बड़ा फेस करती हैं, क्योंकि वो 100% डिपेंडेंट होती हैं अपने वालदेन पे, अपने भाइयों पे। तो फिर उनके लिए अपने घर से निकल के बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में ठीक होंगी, लेकिन जो जितना रोल अदा कर सकता है, कम से कम वो हमें करना चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं वो इस चीज़ को समझें कि काम काम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। काम तो बस काम होता है। और अगर वो इंटरेस्ट लेंगे, अपने काम को सीरियस समझेंगे, अपनी तरबियत अच्छी तरह लेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं कि 4 महीने के बाद और 6 महीने की तरबियत के बाद उनको मार्केट में एक जगह मिल जाए, और वो मार्केट में अपना छोटा सा बिजनेस, स्मॉल स्केल इंटरप्राइज पे इवन, या मीडियम स्केल इंटरप्राइज वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हम कराची में इनिशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट आजम बस्ती, अडॉप्टेड बाय ज़ैबेस ज़ैबटेक, जो है ना, वो 10 कोर्सेस, 10 ट्रेड्स फर्स्ट फेज में कराना चाह रहे हैं, और उसकी एडमिशन्स भी हो चुकी हैं। और क्लासेस जो हैं वो 7 अगस्त से होंगी, और नेक्स्ट बैच के एडमिशन्स ओपन हैं। तो उसमें भी बहुत ट्रेड्स रखे हैं जो कि मार्केट के नीड के हिसाब से हैं, जिनका मार्केट है बहुत। स्पेशली ऑटोमोबाइल, यानी ऑटो मैकेनिक का पूरा उसमें काम होगा, गाड़ियों के रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। फिर इंडस्ट्रियल स्टिचिंग है, जिसका भी बड़ा स्कोप है कराची के अंदर।
پھر فیشن ڈیزائننگ ہے، اس کو بھی ہم سب کو پتا ہے کہ ہر دفعہ ہے، ہر سال ہے، ہر زمانے میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور کورس ہے ویلڈنگ، جو کہ انڈسٹری کی مین ضرورت ہے، اس کی نیڈ ہے۔ پھر ہم نے انڈسٹریل الیکٹریشین، جس کے سوا تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انڈسٹری بن ہی نہیں سکتی، کوئی ہاؤسنگ اسکیم بن ہی نہیں سکتی۔ پھر ہیٹنگ، وینٹیلیشن، اے سی، ریفریجریشن، جس کو ہم HVACR کہتے ہیں، وہ بھی انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہے۔ نہ صرف انڈسٹری کے لیے ضروری ہے، بلکہ ظاہر ہے یہ ہمارے ریزیڈینشل ایریاز کے لیے بھی ضروری ہے۔ پھر ہیئر اینڈ بیوٹی کے کورسز ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، جو آل دا ٹائم ویری مچ نیڈڈ کورسز ہیں۔ پھر ہمارے پاس کلنری آرٹس اینڈ ہاسپٹلٹی مینجمنٹ کے کورسز ہیں۔ اور ان سب کورسز کو کرانے کے لیے ہم نہ صرف یہ کہ وہ جو انڈسٹری کی لنکیجز ہیں وہ انشور کریں گے، بلکہ ہم فنکشنل انگلش بھی اس میں ایڈ کریں گے، کیونکہ جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے ہمارے ٹرینیز کی جب ہمارے پاس آتے ہیں، تو ان کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہوتی ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، پر جب ان کو ہم انڈسٹری بھیجتے ہیں تو انڈسٹری میں جانے کے لیے کمیونیکیشن اسکلز بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کے کمیونیکیشن اسکلز اچھے نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے مارکیٹنگ اسکلز اچھے نہیں ہوں گے، جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ میں اپنی اسکلز کو کیسے سیل کروں، اپنی بات کیسے بتاؤں، تب تک آپ کو بھلے کتنا بھی آئے لیکن آپ مارکیٹ میں جگہ نہیں بنا پا سکتے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فنکشنل انگلش کا ماڈیول بھی اس میں ایڈ کیا ہے۔ باتیں تو بہت ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کی، لیکن ٹائم مجھے اتنا نہیں دیا گیا ہے، اور بہت کم ٹائم میں کہا گیا کہ 20 منٹ کے اندر مجھے ساری چیزیں ایکسپلین کرنی ہیں۔ سو دوبارہ اس پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں کہ آج چونکہ ورلڈ یوتھ اسکلز ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کو ریکگنائز آل اوور دا ورلڈ کیا جاتا ہے تھرو دس ڈے، اور آج ہی کے دن گورنمنٹ آف سندھ اسپیشل زون دھابے جی کا انڈسٹریل زون کا اناگوریشن کر رہی ہے گورنمنٹ آف سندھ۔ تو جب تک اسکلڈ ورک فورس نہیں ہوگا تو یہ انڈسٹریل زونز بھی نہیں چل سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا اسپیس چھوڑیں گے تو پھر کوئی اور آ کے اس کو فل کرے گا، اور کوئی اور آ کے کسی اور ملک سے فل کرے گا، تو پھر ہم جاب لیس ہی رہیں گے۔ تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے مجھے گزارش کرنی ہے سارے نوجوانوں کو، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو، کہ پلیز کم فارورڈ، کم اینڈ گیٹ ایڈمیشن، گیٹ دا required skill set, and then just get your employment۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایڈمیشن لیں، اس پہ محنت کریں، اس چیز کو سیکھیں، اور پھر مارکیٹ میں آئیں۔ ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بھی میں کہوں گی کہ آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے گا اگر آپ کی فرسٹ فیز میں ایڈمیشن نہ ہو۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا۔ اگر آج اس فیز میں کسی کو داخلہ نہیں ملا تو آپ کو دوسرے فیز میں مل جائے گا، اور پھر ہم شفٹس میں بھی کام شروع کریں گے۔ مارننگ شفٹ کا تو ابھی یہی ہے، پھر نون شفٹ بھی ہم کر رہے ہیں، ضرورت پڑی تو پھر ہم ایوننگ شفٹ بھی کریں گے، لیکن اس میں آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا، آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی، اور آپ کا ساتھ اور آپ کا سپورٹ ہمارے لیے کامیابی ہے، اور یہی ایک سائن ہوگا کہ یس we are now successful since youth is with us۔ تو this is all about World Youth Skills Day 2023، جس کی تھیم ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ not only the trainees but skilling teachers, trainers and youth for transformative future۔ Thank you so much۔